नमस्कार मु विश्वजित नीट टू नो ओडिया चैनल को पुणी थे आपन स्वागत आउ थे आसी आपन पाखक एक नुआ नोटिफिकेशन सहित एक नुहे किसी नुआ नोटिफिकेशन सहित जहाँकि आसी बाकी रही डिस्ट्रिक्ट बा जिलार जोड़ा ओएबी आसी ना से बाकी रही जिला गुड़ी तरफ आसी ओडिशा आदर्श विद्यालय बा ओएबी तरफ टीजीटी पीजीटी रिक्रुटमेंट चलो जाना ये आसी नोटिफिकेशन गुड़िक क्यों क्यों डिस्ट्रिक्ट तरफ आसी क्यों मैंने एप्लाई पाइबे एप्लाई प्रोसेस प्रोसीजर कौन रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन दरकार आपण मेन सैलरी केते कौन रोचे सब डिटेल्स जनइबी वीडियो शेष पर्यंत देखो वीडियो इनफॉर्मेटिव लाइक और शेयर करबे भूलिबेनी चलो जीवा नोटिफिकेशन को देखो फुल नोटिफिकेशन जीवा आगे आपन कहि रखुची कि जहाँ भी नोटिफिकेशन आसी बाकी रही आपन डिस्ट्रिक्ट ओएबी तरफ जहाँ भी नोटिफिकेशन आसी जहाँ भी पोस्ट अच्छी जहाँ भी वैकेंसी अच्छी से ही पोस्ट वैकेंसी ऑल ओडिशा कैंडिडेट एप्लाई कर सब जिला पे एप्लाई कर और सेकेंड रोचे आपन जे अच्छी से जिलार एप्लिकेशन फॉर्म गुड़िक मुझे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल लिंक देती आपन से पाइबे और जॉइन कर जॉइन पे भूलिबेनी एबे चलो जानिबा फुल नोटिफिकेशन डिटेल्स रुहतु फुल नोटिफिकेशन जीवा आगे आपन गोटे अपडेट दे दूची आपनकर कटक जिला जे ओएबी पई आपन अप्लाई करथिले तांकर आसी जी तांकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट रही आपनकर फॉर पीजीटी पोस्ट पई जो पीजीटी पई अप्लाई करछंती तांकर अछि 23/3/2026 23 मार्च 2026 मंगलवार दिन सॉरी सोमवार दिन रोचे 8:30 AM रे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोठी रोचे ओडिशा आदर्श विद्यालय रामदासपुर जोठी आपन भातिला बारंग डिस्ट्रिक्ट कटक जो मैंने टीजीटी पे अप्लाई करछंती तांकर अछि 25/3/2026 25 मार्च 2026 रही आपंकर बुधवार दिन रही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 8:30 AM रे से सेम ओडिशा आदर्श विद्यालय रामदासपुर बारंग डिस्ट्रिक्ट कटक ठारे तो एबे चल जानिबा फुल नोटिफिकेशन डिटेल्स देखो प्रथम नोटिफिकेशन आसी ओडिशा आदर्श विद्यालय चमाखंडी डिस्ट्रिक्ट अच्छी गंजाम ब्लॉक छत्रपुर तो आपंकर गंजाम डिस्ट्रिक्ट छत्रपुर ब्लॉक रे थिबा चमाखंडी ओडिशा आदर्श चमाखंडी ओडिशा आदर्श विद्यालय ओएबी तरफ आसी नोटिफिकेशन टी जहाँ लेटर नंबर रही 003 डेट अच्छी 13/3/2026 13 मार्च 2026 रही नोटिफिकेशन डेट टी तब देखो अच्छी एडवर्टाइजमेंट एप्लिकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट आपको एप्लाई करने एप्लिकेशन एप्लाई करने इनवाइट करा ऑफलाइन माध्यम फॉर एंगेजमेंट पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर मान एंगेजमेंट इन डिफाइंड ओएबी विभिन्न अलग अलग ओएबी तरफ आसी नोटिफिकेशन जहाँकि सब गंजाम डिस्ट्रिक्ट तरफ अच्छी क्यों क्यों पोस्ट बाहरी पीजीटी पोस्ट बाहरी मैथ इंग्लिश बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमर्स इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस एतकी अच्छी पीजीटी पोस्ट टीजीटी पोस्ट अच्छी मैथ इंग्लिश हिंदी संस्कृत ओडिया सोशल साइंस एतकी अच्छी आप टीजीटी पोस्ट तब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लेस डेट मेंशन करछंती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रही आपंकर ओडिशा आदर्श विद्यालय चमाखंडी छत्रपुर जे अच्छी चमाखंडी ओडिशा आदर्श विद्यालय सेठा रही आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लेस डेट केबे रोची टीजीटी पई जदि आपण अप्लाई करछंती टीजीटी मानकर 16/4/2026 16 एप्रिल 2026 10:30 AM रहिबो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट एंड टाइम आ पीजीटी पोस्ट पई 17/4/2026 17 एप्रिल 2026 से 10:30 रहिबो आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट एंड टाइम तब देखंतु कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट द वेन्यू विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन जो माने भी जिबे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई समस्त जिबे जो माने अप्लाई करछन समस्त जिबे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई से माने ओरिजिनल सर्टिफिकेट मध्ये नेकी जाइथिबे तब अच्छे देखो आपंकर टाइप ऑफ एंगेजमेंट एट पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रे गोटे वर्ष ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट आपंकर टिल जॉइनिंग ऑफ रेगुलर टीचर जते पर्यंत रेगुलर टीचर जॉइन करना बा जते पर्यंत आपंकर 31 मार्च 2027 ही नहीं से पर्यंत आप रही तो रही चाहते गोटे वर्ष पर्यंत रही आप एंगेजमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रोचे फॉर टीजीटी पोस्ट पे बैचलर डिग्री करथिबे बीए ना बीएससी करथिबे विथ बीएड करथिबे पीजीटी पोस्ट में आपन मास्टर डिग्री करथिबे एमए करथिबे ना एमएससी करथिबे ना एमकॉम करथिबे ता सहित बीएड करथिबे सैलरी रोची पीजीटी पोस्ट पे 25,000 टका पर मंथ टीजीटी पोस्ट पे 20,000 टका पर मंथ कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार दुईटा रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भोटर आईडी ना पैन कार्ड ना आधार कार्ड भितर जेकोसी गोटे देबे 10 सर्टिफिकेट मार्कशीट +2 सर्टिफिकेट मार्कशीट +3 सर्टिफिकेट मार्कशीट बीएड सर्टिफिकेट मार्कशीट आउ जदि आप पीजीटी पे अप्लाई करछन मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट मार्कशीट एतिक दरकार केमिति अप्लाई करिवे एप्लिकेशन मध्ये अप्लाई करिवे एप्लिकेशन को फिलअप करिवे ता सहित डॉक्यूमेंट सब अटैच करके एटी हाईलाइट करछि एड्रेस टी नोडल प्रिंसिपल ओडिशा आदर्श विद्यालय चमाखंडी छत्रपुर डिस्ट्रिक्ट गंजाम पिन 761045 एई एड्रेस से आपण पठेबे रजिस्टर पोस्ट ना स्पीड पोस्ट माध्यम रे देखो आपंकर बहुत कमेंट आस कि भाई आम यही पाखापाखि अच्छे आम बाय हैंड दे पाइबे कि ना बाय हैंड देले आपंकर एप्लिकेशन रिसीव करेंगे
ସମସ୍ତେ ପାଖ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦୂର ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିଦେଲେ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଏନଭଲପ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଏନଭଲପ୍ ଉପରେ ନିହାତି ମେନସନ୍ କରିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡେସ୍। ଟୋଟାଲଟା ଏଇଠୁ ଆପଣ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟର ନାଁଟା ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି? 28/3/2026। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବାର 28/3/2026। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି 27 ବି ନୁହେଁ 26-25 ଯେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଉ। ତାପରେ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ସେଇ ସେମ୍ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇଦେବି, ଲିଙ୍କ ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଫଟୋ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଇମେଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। 31/3/2025 ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା 26 କଥା, ଆପଣ ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ଛାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଦେବେ, ଲେଖିଦେବେ 31/3/2025 ସୁଦ୍ଧା କେତେ ହେଇଛି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଯାହା ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ଦେବେ। ତାପରେ ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଇକି ପଠାଇଦେବେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସଟିକୁ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ସମାନ ଅଛି। ଆପଣଟା ଲାଷ୍ଟରେ କହିଦେବି, ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଭିଜନଟା ଖାଲି ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଶାଣୀ ମୁଣ୍ଡା, କେସିଙ୍ଗା, କଳାହାଣ୍ଡି। କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ମଶାଣୀ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଅଭିଭୂତ ତରଫରୁ ଆସିଛି ନୋଟିଫିକେସନଟି। ଲେଟର ନମ୍ବର ଅଛି 156, ଡେଟ୍ ଅଛି 13/3/2024। 13 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ରହିଛି ନୋଟିଫିକେସନ ଡେଟ୍ଟି। ସେ ସେମ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି। ଏଲିଜିବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାୟର୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମେ ଆଟେଣ୍ଡ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବନି, ଅନଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୁଏନି, ଖାଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ମାର୍କ ବେସିସ୍ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। କାରଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସବୁ ମାର୍କ ବେସିସ୍ ହେଇଛି, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ? ଯଦି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯଦି ଅଧିକା ଜଣ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଜଣେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମାର୍କ ବେସିସ୍ ପ୍ରଥମେ ହେବ ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଧିକା ଜଣ ରହିଲେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେଇ ସେମ୍ ୱେରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। এই আড্রেসକୁ ନୋଡାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ OAV ମଶାଣୀ ମୁଣ୍ଡା ଏଟ୍ ମଶାଣୀ ମୁଣ୍ଡା ପୋଷ୍ଟ କେସିଙ୍ଗା ଡିଷ୍ଟ କଳାହାଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଶା 766012। এই ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହିତ ପଠାଇଦେବେ। କେମିତି ପଠାଇବେ? ସେ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ 31/3/2026, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ପହଞ୍ଚାଇଥିବ। ଅତି ବେଶୀ 10ଟାରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି। ଆପଣ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେନି, ଅତି ବେଶୀରେ 28-29 ଭିତରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ପହଞ୍ଚାଇଥିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସାଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଅଲ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିମୋନିଆଲ୍ ବା ଫଟୋକପି ୱିଥ୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସବୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଦିନ। ଆଉ ଯାହା ନେଇଥିବେ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଲା ତାର ସବୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ସେମାନେ ସେଇଠି ଚେକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି କେତେଟି OAVରେ ଅଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ଟୋଟାଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର 13ଟି ବ୍ଲକରେ 13ଟି OAV ତରଫରୁ ଆସି ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ପୋଷ୍ଟ ଅଛି PGT ଇଂଲିଶ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍, ବାୟୋଲୋଜି, କମର୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ। TGTରେ ଅଛି ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ମ୍ୟାଥ୍, ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି, ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ଏତିକି ଅଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଷ୍ଟ। PGT ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 25,000 ସାଲାରୀ ଆଉ TGT ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ। ଆଉ ହାର୍ଡ ସେକ୍ସନ୍ 30,000, ହାର୍ଡ ସେକ୍ସନରେ 25,000। ନହେଲେ ଆଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ସମାନ, ମିନିମମ୍ 18 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 65 ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପୁରା ସମାନ ଅଛି। ତାପରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ସେ ସେମ୍ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଇଦେଇଥିବେ, ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠୁ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଜଏନ୍ କରିବେ ଭୁଲିବେନି। ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ପୋଷ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଫଟୋ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେବେ। ଏଠି 13/3/2026 ସୁଦ୍ଧା କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ମାସ କେତେ ଦିନ ହେଇଛି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମେନସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଅଛି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବେ, ତାକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଦେବେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ସେଇ ଆଡ୍ରେସରେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲି, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଥିଲି, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ କଲର୍ ହାଇଲାଇଟ୍ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣ ପଠାଇଦେବେ। ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଦେବେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ତା ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓର ସେଇ ସେମ୍ ମାର୍କ ବେସିସ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମାର୍କ ବେସିସ୍ ରହିବ। 10% ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଆଯିବ। କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ TGT ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, 10% ହିସାବରେ HSCର 10% ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀର 10% ପ୍ଲସ୍ BEdର 10%। ତ ଏତିକି ନିଆଯାଇକି ତ ଟୋଟାଲ 30ରୁ କାହାର କେତେ ରହିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ PGT ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, HSCର 10% ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀର 10% ପ୍ଲସ୍ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀର 10% ପ୍ଲସ୍ BEdର 10%। ତ ଏଇ ଚାରିଟା 10% ନିଆଯିବ।
ये एमफिल पीएचडी अच्छी जो मैंने एमफिल पीएचडी कर 5 एक्सट्रा दिज्व जब कहीं करना तो किसी नहीं तो ये 40% रू हिसाब कर स्पेशल प्रोविजन दुईटा लिस्ट अच्छी आपंकर गंजाम भी आप कलाहांडी भी स्पेशल प्रोविजन अच्छी जदि आप बीएड करना जदि आप बीएड करना आप एप्लाई करेंगे किंतु इन एब्सेंस ऑफ सुइटेबल कैंडिडेट विथ बीएड डिग्री जदि एब्सेंस कई अच्छा आपको कंसीडर करमती कंसीडर करदि आप पोस्ट ग्रेजुएट मैं पीजीटी पोस्ट में जब आप एप्लाई कर पीजी 60% मार्क रखते साइंस आ 55 जब अलग सब्जेक्ट रखिंट आप कंसीडर करी आप टीजीटी एप्लाई कर बीएससी रखिथे 60% और बीए रखिथे 55% आपको कंसीडर कर बास ये दीटा नोटिफिकेशन दीटा डिस्ट्रिक्ट तरफ जब किसी डाउट अच्छे मतलब कमेंट पचारे मुझे निहत आंसर देवी बास एत नोटिफिकेशन आशा करूँ कंप्लीट इनफर्मेशन पाई लाइक और भूल पुणी देखा नुआ नोटिफिकेशन सहित धन्यवाद।